Hey guys, makita na ko ako mga gamit pang short. Oh, first batch. Tapos Spider-Man, tapos Hulk. Actually, dili ni ako sa ako ng alaga. And then, muna akong gamit na tripod. And then, Kinder Joy. And then, si mini dog. And then, napa ni gulaman ko na sa akong alaga, guys. And then, kana ikan kay actually mga stuff mga stuff mga dinosaur, o diba na pay roller. Tapos kani, and then kana mga candies, mga props, emerald, yoke, mga tublero, basta ano ko mga props. Tapos si Godzilla, and then Batman or si Robin ambot. Tapos si Skeleton, tapos kanito man dulaan sa akong alaga. Tapos wala naman nagigamit, ako na lang gibuhat sa short kani. Then colored, and then tiger, tapos hippo, rhino. And then kani pa, Diyos ko, diba luhagan. Tapos another one, that's you. And then Predator, diba. Tapos kani siya mga bating-ting, tapos kana kami mad dog. Then kani siya sa fish, and then si Stitch, wala ni appeal of lotion. Wala yan. And then kani, so Joshua, if you saw this, if you need all of this, get it. This one, si Sharky. And then this one, si Ant-Man. And then this one. And then this one, I forgot. This one. And then si Tomato, and Captain America. And then baliktad ako. This one. And then I don't know who's this. Shotty. This one. Flash. This one. I forgot. And then this one, and this one, and this one, and this one. So this is the first batch na ginagamit ko for short videos. Tada! Diba? Dami. So that's all. Thank you for watching. Bye bye.